और सर तामनि बागै नर तिनि बुफां रक कायले माने ओ स्कुल स्टूडेंट नंनो तयो अबंकाय जों मूलत একটা स्कीम ने आउट कलेक्शन और स्कीम का प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है अपना है पीएमसी जों प्रकल्प नदीन दंगो এবং डिपार्टमेंट जों কিছু एक्टिविटीज खालामनायनि बागै निर्देश और निर्देश मुताबिक जों दिनै प्रोग्राम खायो भबिष्यत प्रजन्मनि बागै कारण बुफां सारा जों बानजायना दं बुफां करै हिंगाय जोंनि जों जे जिब जगत जोंखौ नष्ट खालामला बुफांनि जगत करै हिंगाय पृथिबीआव जों थांलायो अब्ला जों थांनानै हिंगाय बुफां खायना लानाय जों जायगा दङ फैयो एवारनेस खायो और आलागाम के संगना जाना सकता jadi kedua जों नाथाय जों प्लान्टेशन प्रोग्राम सरang और खायदि आउन पर जोंनो निर्देश मारि माने पर अवश्यनि सेकेंड स्टेप जोंनियाव गासै प्रोग्राम खायदि बेसे परिमाणनो रक स्कुल तो ग्राउंड तो कलमन कटमान नुखा बेसे रकाय खना बुफांतिनि तिनि जों उदय पास्ता रकाय खना गाছ লাগাইতাছেন তো আমাদের বটতলী বিশ্ববিদ্যালয় টিএমসি প্রকল্পের আওতাধীন হয়েছে এই উপলক্ষে আমরা আজকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় আমরা আজকে বটতলী বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এই প্ল্যান্টেশন করতে যাচ্ছি। আমরা জানি যে সবুজ বনই একমাত্র আমাদের বাঁচা বাড়ার ঠিকানা। সবুজ বনের অস্তিত্ব যাতে টিকিয়ে রাখতে পারি তার জন্যই আজকে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে পরন্ত রুদ্রে আমরা আজকে কয়েকটা চারা গাছ লাগাচ্ছি যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্থভাবে বাঁচতে পারে। আপনার পরিচয়? আমি বটতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন